रविंद्रनाथ 5 दिनों तक अकेले समुद्र में तैरते रहे, बरसात का पानी पी लेते और एक जहाज ने उन्हें बचा लिया, जिससे मानवता का सच्चा अर्थ सामने आया। एक व्यक्ति की जीने की इच्छा और दूसरे की करुणा ने सिद्ध कर दिया, मानवता अभी भी जीवित है। বাঙালি বাঙালি বাংলা বলো। বাংলা নাম কি তোমার? স্কুল নাম রবীন্দ্রনাথ দাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, লোকালিটির নাম কানু দাস। লোকের নাম কারু দাস, স্কুলের নাম রবীন্দ্র দাস। হলদিয়া থেকে ফিশিং করতেছিলা? হলদিয়া থেকে ফিশিং করতেছিলা? তো কেমনে পড়ে গেলা শিপতে? হ্যাঁ পড়ে গেছে।